On baisse toutes les barrières. On va prendre 3 grandes respirations pour vraiment se connecter à son corps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Et on va mettre son attention sur 3 points, donc sur sa respiration qui a repris son rythme normal, sur les points d'appui de son corps, sur le lit ou le siège, et sur les sons qui nous entourent. Soit les 3 en même temps, soit on passe de l'un à l'autre. Et on va aller à la porte de notre cœur. On va lui demander de s'ouvrir et on va passer le pas de la porte et rentrer à l'intérieur. Ainoka osune esta ana yasu anaka a. Anate ena aosoyete ena ayesu awaka. Ayusine ena aweshi isiato oru. Ayosune ena aya. Aso o oyosuchiti ine awa. Ayusutuchete eso awayo ani ese. Saito ana yakao. Et on va plonger au plus profond de nous, au plus profond de notre être, à la rencontre de notre être infini. Aisu ana aka oso cheti isine e. Aisu ahoyo ona ala aisu ete. Aka ayo one ese ao ofu. Ayo one e. Saya alo ayusuni isikayo. Ayusu echi isini ela ao. Aya asu wokoyo sunchi isi ina ayo o. Aya kai si hetayo su una aya. Et tout au fond du fond, du fond, du fond, du fond, du fond, du fond, du fond. Aisona aisi. Se trouve une lumière. Ayakona asi ena ao oyoko osu oyosu. Ayakena aisu esi ena ao oyosu ne e. Ayako osu chete ena yako awela esieta. Ayesine ekao ena asene estu oyosu teya. Cette lumière, vous allez l'activer, l'allumer et la faire petit à petit émerger du fond, du fond, du fond, du fond de votre être jusqu'à votre cœur. Ayusone aliana a oyo akaiti hetalia soye shina ao. Ayusunine ena ao oko osueta a. Ayo.
Ayesoda yesone ena kai suchitiena. Esoyata ako osuchiti isine eya. Ako yosuchi ini isi awo o. Ayesona ayeke surete. Et vous allez demander à cette... Oh. Vous allez demander à cette lumière d'éclairer chacune de vos cellules, de vos molécules. Asuniana kayo suchetayo soda ayase. Yosune ena aya o ko oso chiti isini aya. Ayosote ene afo yosu eta ahata a. Aso aho yosu chisiatara. Esayo to oho ko yosu chisiti ena aho oko osu chete en. Ayoso aka esi eti ishi eda. Cette lumière, vous allez lui l'ancrer, voilà, faire un ancrage dans la terre, au fond de la terre, au cristal de la terre. Aiso anti aso oko osho toso te en ao. Ayoso ne esi hara yosu o oyoko oso. Ayeseka ayesu uchi ni ena ao oko oso uchi eya. Et vous allez aussi l'ancrer au cœur de toutes les planètes de l'univers. Ayoko onchu osu uni ene eya a oko osu uchiti ena. Ayesu aka ayesu ena aye ese ena. Heyaso oko oso chiti ini a oho. Ayesuni esa aiti eta aha ao oyo no uchiana afo oko shoti ese. Esoko oso chiti isini ena ao oro oyo ene ese ao a. Hayaso ao oyo su uchutu ose ena aye ao. Esa aye asi ena aye o. Aka au shu usu onu aya au oyo su o ofu oyo su to ishi. Esaya aloko ushu usu kru o ona aya se e a ora asi. Eyo oso pushiti ishi ino aino o oyo su o oko a oyo su. Aisu uchu ti oso no ana ao oso roku oso ocho oso kurai usi ene eso ao yosu uchi. Aisuni ena ayana aisu oyo toko oyo o oso. Aisu uko ocho oso oni ena aya a o. Aya aka asa ati isi. Et cette lumière, vous allez lui demander de briller pour vous, d'être vous, pour vous, uniquement pour être la lumière. Eso, ocho, oko, oso, no, oyo, oto, ayaso, oko, osa. Et essa, chaque fois qu'elle brillera pour vous, elle montrera le chemin pour les autres. Ayoso uno oko oso ocho oso ne ena akato aka osukoto oso titiana ataka aso ti tatakati ata awojo soko osokodo choko ati itikai oso ti ene ena anako oto atoko shu o one ena aho hayate aka osoti iti ane e odo otoko is I ayate ana yusu chuti asi ataka yusu ana alaya
Ayo o uchi esi eta ati aino atkoi esi eta aiesi ani ato aishu ara I ese ata ai uchutu ada ai eta isi ni e ayo ahoko osu chutu ata Oya asi ata di tuchi tita ai tu ana era yasu ale kai usu chetere ene ena aka Amano na esi oto ekra ati atako alo te tina ayo toro oto oso ono o ohoto ata. Akrotu ti aiti akrocheta aisu adeka iti eta aho utu chiti ena a e sukuti eta aya aroho ato ataki adio sukuti eta ata oko. Eta ushu ti ese ena a oko oso ite atu atu eda uku ako tayosu titi ena ya hako oshu toto okute ayosu atakesu uno oka oreyasu akoro tutute ena aho koro tute ahakachu ena atiti isi ene e o harea aho hoko osokoto otoko osokochi ete atoko hayasu ayes eso anaka shidaya osu heya yata adina a heya ina a hallelujah atututa ani ani oro tu sudu ulu tayete sayana hayasutiyata warayina aka isi hadi alo oto eta aka isi ni ina a hari hayai
Ayori eni ayo. Ayo sori en ayo. Ayo eni yaho. Elo ao. Elo aho. Aoyeso Oyanai Eyo Eyani Asane Ina ane esi eda au oshe Yasane eda au oka asa isene Eya ona asfoisi ista aka Je vous suggère de boire de l'eau.